Sabila and Faiza of Jamia Islamia Public School to stop them on the stage and start the program. Take it for Sabila and Faiza. Start the greatest to aware the blessings in the Islam of then. I welcome all of you in this morning program. Being Muslim, we always start from the greatest name of Allah. प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं इकरामुल्लाह अब क्लास 8 को दावत देती हूँ कि वो आए और तिलावत कलाम पाक पेश करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي